Hello guys, I'm going back home now. It's walking guys. Hello guys, welcome back. Welcome back to my YouTube. YouTube? Hindi. May gatag doon. May vlog. Uwi na tayo guys kasi matapos na tayong matapos na tayo mag sa bahay. So, uwi na tayo guys. Uwi naman tayo sa daan ng balay. Kasi naman ta panglimpyo. Okay? Oh guys, uwi na tayo guys. Ang ganda ng init ngayon, tapos mamayang hapon ulan. Ulan niya naman mamayang hapon guys. Kitang ilong ko guys. Ito ba? Malayo pa ng lalakaran ko guys. Oh diba? Philippines. Okay guys, bye. See you later.